زمونږ نننی ټاپک د لینیر سپین دی. نو لینیر سپین چې دغه بالکل د لینیر کمبینیشن سره ریلیشن جوړیږي. مونږه د ویکٹرز لینیر کمبینیشن چې دغه ویلو کہ فرض کر لو آر کیوب میرے پاس ایک ویکٹر سپیس ہے اور انڈر لائن فیلڈ ریئل نمبرز ہیں. یہ یو اور وی کوئی سی دو ویکٹرز میں نے آر کیوب سے سلیکٹ کیے ہوئے ہیں. تو ان دو ویکٹرز یو اور وی کا اگر میں لینئر کمبینیشن بنانا چاہوں تو اس بات سے میرا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یو کو ایک کانسٹنٹ سے اور وی کو ایک کانسٹنٹ سے میں ضرب دے دیتا ہوں اور آپس میں اس ریزلٹ کو ایڈ کر لیتا ہوں. 2u + 3v یہ ایک لینئر کمبینیشن ہے یو اور وی کا. اسی طرح u - 5v ایک دوسرا لینئر کمبینیشن ہے u اور v کا. u کو 1 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا ہوا ہے اور v کے ساتھ -5 ملٹیپلائی کیا ہوا ہے. u + v ایک اور لینئر کمبینیشن ہے u اور v کا. and this linear combination has been formed by multiplying u with 1 and v also with 1. اسی طرح u - v ایک لینئر کمبینیشن ہے √2u - 7v یہ ایک اور لینئر کمبینیشن ہے √2 اور -7 کے حوالے سے. کوئی سے دو کانسٹنٹ ذہن میں اس کو لا کے u اور v کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے اس کا آپ لینئر کمبینیشن بنا سکتے ہیں. اگلا نیکسٹ ٹاپک ہمارا ہے لینئر سپین کا. تو لینئر سپین کیا ہوتا ہے؟ کوئی سے دو ویکٹرز یا دو سے زیادہ ویکٹرز کے یا اگر ایک ویکٹر بھی ہو تب بھی اسی کے لیے یہی ڈیفینیشن ہے. میں فی الحال اس کو اس دو ویکٹرز کے لیے کر لیتا ہوں. یو اور وی کے جتنے بھی لینئر کمبینیشنز بنتے ہیں اگر اس کا ہم ایک سیٹ بنا لیں تو اس سیٹ کو لینئر سپین آف یو اینڈ وی کہا جائے گا. تو اسی کو اب جنرلی جو ہے میں ڈیفائن کرتا ہوں یہاں پہ. لینئر سپین آف اے سیٹ آف ویکٹرز ڈیفینیشن کچھ اس طریقے سے ہے کہ لیٹ وی بی اے ویکٹر اسپیس اوور دا فیلڈ ایف u1 u2 um be any vectors of v. The linear span of u1 u2 um is denoted by span of u1 u2 um. اسی طرح ڈینوٹ کرتے ہیں یا اس طرح اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں کہ u1 u2 um یا پھر اسی طرح ڈینوٹ کرتے ہیں span of ui. And mathematically is defined as اور میتھمیٹیکلی اس لینئر سپین کو ہم اس طرح ڈیفائن کریں گے. یہ نوٹیشن ہو گیا کہ سپین آف یو آئی دس از اکول ٹو یہاں پر میں نے سیٹ میں لکھا ہوا ہے کہ دی کلیکشن آف a1 u1 پلس a2 u2 پلس ڈاٹ 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 پلس an un um یہ m ہوگا such that ai's belongs to f. تو یہاں پر یہ جو سیٹ میں نے لکھا ہوا ہے اس کو ہم اس طرح ڈسکرائب کرتے ہیں کہ یو آئیز کے جتنے بھی لینئر کمبینیشنز بنتے ہیں اس سکیلرز کے حوالے سے اگر ہم سکیلر فیلڈ سے سلیکٹ کرتے جائیں جتنے بھی لینئر کمبینیشن بنتے ہیں اس کا اگر ہم سیٹ بنا لیں یہاں پر لکھا ہوا ہے تو پھر اس کو لینئر سپین کہا جائے گا. یہ جنرل ڈیفینیشن ہے. کچھ ایگزامپلز میں نے لی ہوئی ہیں. ایگزامپلز کو اٹھا کر اس آئیڈیا کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ فرض کر لو v از اکول ٹو آر کیوب اور فیلڈ ہمارے پاس ریئل نمبرز ہیں. ایک u1 ویکٹر میں نے یہ لیا ہوا ہے 1 0 1 دوسرا u2 ویکٹر لیا ہوا ہے 2 3 -2. تو پھر ان دونوں کا لینئر سپین دی لینئر سپین آف u1 u2 دس ول بی اکول ٹو all possible combinations all possible linear combination of u1 and u2 with respect to a1 a2. یہ دونوں ai جو ہے ہم ریئل نمبر سے سلیکٹ کریں گے. تو کچھ سیمپل لینئر کمبینیشن میں نے لکھے ہوئے ہیں کہ اگر میں a1 0 لے لوں a2 بھی 0 لے لوں تو 0 u1 plus 0 u2 یہ ایک لینئر کمبینیشن ہو گیا. a1 1 لے لوں a2 بھی 1 لے لوں تو 1 u1 plus 1 u2 یہ دوسرا لینئر کمبینیشن ہو گیا. یہ تیسرا لینئر کمبینیشن ہو گیا. چلتے چلتے پھر a1 میں نے 1 اور 2 لیا ہوا ہے a2 3 لیا ہوا ہے یہ ایک لینئر کمبینیشن ہو گیا. اور پھر ڈاٹ سے ایکسپریس کیا ہوا ہے کہ آپ کے ذہن میں جتنے کانسٹنٹس آتے ہیں ان کو اسی کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے یہ لینئر کمبینیشن آپ بنا سکتے ہیں. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو 0 لے لو اور یہ نان 0 لے لے یعنی 0 u1 اور پلس 3 u2 اور اسی طرح یہ نان 0
और ये 0 ले लें, यानी 1 और 2 u1 प्लस 0 u2, ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकता है। जितने पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन कांस्टेंट्स के हवाले से बन रहे होंगे उसका सेट बना के ये लीनियर स्पेन ऑफ दीज टू वेक्टर्स हो जाएगा, इस वेक्टर के और इस वेक्टर के। कितना आसान है, इसमें तो कोई डिफिकल्टी मेरे ख्याल में नहीं है। आगे मैंने इसको मालूम भी किया हुआ है कि स्पेन ऑफ u1 u2 फिर इक्वल हो जाएगा, ये वेक्टर जो है ये 0 0 0 दे देगा हमें, जबकि 1 u1 प्लस 1 u2 इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर लें, अगर ऐड कर लें तो ये आता है 3 3 नेगेटिव 1। और ये दूसरा भी मालूम किया हुआ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो सारों को, इनको भी सारों को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, दोनों को ऐड कर लें तो 6 6 नेगेटिव 2, और बाकी मानदा इसी तरह ये सारे वेक्टर्स बनेंगे। ये इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि कौन कौन से वेक्टर्स आते हैं इसी कलेक्शन के अंदर, 2-3 लिख के तब भी जो है ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। सारा लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट यही है कि आप लीनियर स्पेन को समझो कि लीनियर स्पेन एक ऐसा सेट होता है कि जिसमें वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं। इसी तरह ये एक दूसरा एग्जांपल मैंने पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस से सेलेक्ट किया हुआ है। लेट v इज इक्वल टू द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस आर इक्वल टू 2। एक वेक्टर स्पेस मैंने लिया हुआ है कि जिसमें ऐसे तमाम पॉलिनोमियल्स की जिसकी डिग्री 2 या उससे कम है उसका सेट लिया हुआ है। तो इसमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ये सारे इसी वेक्टर स्पेस के अंदर होंगे। डिग्री 3 का पॉलिनोमियल इस वेक्टर स्पेस के अंदर नहीं होगा, बिकॉज हमने इसको लिया हुआ है कि वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो या 2 से कम हो। फील्ड अगेन रियल नंबर्स सेलेक्ट किया हुआ है। इस वेक्टर स्पेस पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेस वी से मैंने 2 पॉलिनोमियल सेलेक्ट किए हैं। एक को कहा हुआ है u ऑफ t इज इक्वल टू 3, एक ये पॉलिनोमियल सेलेक्ट किया हुआ है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और दूसरा पॉलिनोमियल v ऑफ t इज इक्वल टू t स्क्वायर, ये भी इसी v के अंदर होगा बिकॉज ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है। तो ये 2 पॉलिनोमियल 3 और t स्क्वायर मैंने इस v से सेलेक्ट कर लिए। इन दोनों का लीनियर स्पेन में बनाता हूं, द स्पेन ऑफ u ऑफ t कमा v ऑफ t, जिसको इस तरह भी डिनोट किया जा सकता है 3 कमा t स्क्वायर, और ये हमारे पास बराबर होगा ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u ऑफ t एंड v ऑफ t। ये जो मैंने इधर लिखा हुआ है a1 u ऑफ t प्लस a2 v ऑफ t, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन कहा जाता है। और ये ai's में रियल नंबर से सेलेक्ट करूंगा। सैंपल लीनियर कॉम्बिनेशंस मैंने इसके लिए हुए हैं कि कौन कौन से लीनियर कॉम्बिनेशंस इसके हो सकते हैं। तो a1 0, a2 0, 0 मल्टीप्लाइड विथ 3 प्लस 0 मल्टीप्लाइड विद t स्क्वायर, ये एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। a1 को 1 लिया हुआ है, a2 को भी 1 लिया हुआ है, 1 मल्टीप्लाइड विथ 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड विद t स्क्वायर, ये दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। a1 को 2 लिया हुआ है, a2 को -1 लिया हुआ है, 2 ज़रब 3 प्लस -1 ज़रब t स्क्वायर, ये u है और ये v है, ये एक और लीनियर कॉम्बिनेशन। जी सर दी a1 और a2 दा वैल्यू मुंगा दा 0 1 2 दिस बालू कना पखपल मर्जी गस्ते पखपल चॉइस मैंने आसानी के लिए कि कंपोजिंग में ये फ्रैक्शंस जो हैं, फ्रैक्शंस कंपोज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आपके जहन में जो भी रियल नंबर आए, 10 ले लें, 20 ले लें, 100 ले लें, और फ्रैक्शन में ले लें। जी जी ओनली एग्जांपल के दी u और द v दा वैल्यू चूर कर लिखना हाँ ओनली एग्जांपल दा हाँ the u1 value is 101 और the u2 23 minus 2 हाँ ये वैल्यू कैन फिगर होने वाले। यस 100%, वेरी गुड जबरदस्त। आओ दा वाला 1 ज़रब दा और 2 ज़रब बिल्कुल दा 101 और 2 3 माइनस 2 हम अगस्ते शे बके, ठीक था। ये भी रियल नंबर्स हैं, इन नंबर्स को भी इसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जो भी रियल नंबर्स आपके जहन में आते हैं उसका लीनियर कॉम्बिनेशन u और v के साथ बनाते जाएं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर फिर मैंने लिखा हुआ है
कि ये मेरे पास बन जाएगा 0 + 0 t स्क्वायर, इसको हम 0 भी लिख सकते हैं, 0 पॉलिनोमियल। ये दूसरा हो जाएगा ये वाला, ये 3 + t स्क्वायर, जबकि ये थर्ड हो जाएगा मेरे पास 2 3 6 और माइनस t स्क्वायर। फिर मैंने अपनी तरफ से लिया हुआ है कि 22/7 + 5t स्क्वायर, इस तरह भी बन सकता है 10 + 2.3 t स्क्वायर √3 + 11 √t स्क्वायर। इसी तरह खाली t स्क्वायर इस तरह बनेगा कि अगर मैं u को 0 से मल्टीप्लाई कर लूं और v को 1 से मल्टीप्लाई कर लूं तो t स्क्वायर आएगा। इसी तरह 3 - t स्क्वायर, अगर u को 1 से मल्टीप्लाई कर लूं, u हमारे पास 3 है, u को 1 से मल्टीप्लाई कर लूं और t स्क्वायर को -1 से, यानी v को -1 से, तो ये पॉलिनोमियल आएगा। तो u ऑफ t और v ऑफ t, अगर u ये पॉलिनोमियल हो 3 और v ऑफ t स्क्वायर पॉलिनोमियल हो, तो इसका लीनियर स्पेन जो है इस तरह का सेट हमें देगा। यानी इसमें इस तरह के पॉलिनोमियल्स होंगे कि कांस्टेंट होगा प्लस t स्क्वायर होगा, ठीक है, कांस्टेंट प्लस t स्क्वायर। इस तरह के तमाम पॉलिनोमियल्स इस लीनियर स्पेन के अंदर आएंगे हमारे पास। आपको बता रहा हूं कि इसको लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये जो मैं कुछ कांस्टेंट्स लेके और लीनियर कॉम्बिनेशन कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, ये इसलिए कि आपको पता चले कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं इस लीनियर स्पेन के अंदर आ सकते हैं। इसी तरह ये एक और एग्जांपल है, लेट v = द वेक्टर स्पेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2, कि जिसमें ये एंट्रीज a b c d रियल नंबर से सेलेक्ट किए गए हैं। यहां से दो मैट्रिसेस में सेलेक्ट करता हूं, a = 1 0 -1 0 और b मैट्रिक्स 0 0 2 3। ये दो मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। इस वी से मैंने ये दो सेलेक्ट कर लिए, तो इनका लीनियर स्पेन हमारे पास होगा। इस मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से ज़रब दूंगा, इस मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से ज़रब दूंगा, लीनियर कॉम्बिनेशन बना के उसका सेट बना के ये उसका लीनियर स्पेन होगा।